पानी बहुत मीठा लोक आसिक पानी नौकरी पखापाखि लोक जिनस बिक्री होती किपारे देखो किए देखो आम फेरुचु तो ये आम जा निर्मलझर जा निर्मलझर जाकि बुलाबुली करा किंतु यहाँ पार्ट 2 रे आसो ए बहुत लेंदी हो भिडियोटा पार्ट 2 रे आसो रिव्यूटा दौची जो आम खाइले देखु माने मीठा पानी ना कौन जे हाँ पूरा झरणा पूरा माने कोठो आछी पानीटा जो गोटे जगार आसुची देखिबा कोठो आसुची पानी चलतु चलतु जीवा देखु ये बाट देगी जाऊँ पानी मीठा पानी ना एरा हाँ मीठा पानी टिके लगे मीठा लगे एक माने आयुर्वेदिक जल आसुचा पानी सब हाँ ऊपर को जाए मैंने पूरा 2 किलोमीटर पर मैंने गुफा देखिए ऋषिंगर एवं खरा दिन ना ए जापर भयंकर जंतु जंतु अच्छा ऊपर सब हाँ भयंकर बोले कम जहाँ माने बड़ बड़ साप अच्छा पशु जंतु गुड़ा सब अच्छा सब चिताबाह सब अच्छा ऊपर सब ऊपर अच्छा सब हाँ ए जापर
ହଁ ସେପଟେ ଦେଇକି ଯିବେ ପ୍ରବଳ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇବ ଦେଖିକି ଆସିକି ସିନା ନୃସିଂହ ଅବତାର ଏଇଟା ବାମନ ଅବତାର 10 ଅବତାର ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ଅବତାର ରାମ ଅବତାର ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଧର ଅବତାର ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଏଇଟା ଗ୍ରିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ଏଇଠି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କଳକି ଅବତାର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରିଲ୍ ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କ'ଣ ଅଛି ବୋଧେ କ'ଣ ଏଠି ସବୁ ଗ୍ରିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା କଳକି ଅବତାର ଦେଖନ୍ତୁ କଳକି ଅବତାର ଯିବା ଉପରକୁ ଚାଲ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଏଟା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଲେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମଳଝରର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି ଏହି କୀର୍ତ୍ତି ଖଲିକୋଟ ରାଜବଂଶର ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ରାଜା ଅପରାଜିତ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟତଃ 1663 ମସିହା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ମାରୁଆ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ପୁଣ୍ୟତୋୟା ନିର୍ମଳଝର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଓ ମଗରକୁଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟମାନ ଏହା ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପବିତ୍ର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଏହା ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର ଗୌରବବାହ ଅମର କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଲେଖା ହେଇ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ନଥିଲେ ସବୁ ଆସିବେ ସବୁ ଲୋକ मोबाइल तो मामा ने अरे बाबू अरे अरे दियासली तो चुगिला दियासली ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିକି ସବୁ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍କ ଗୋଟେ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଶିଶୁ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଖଲିକୋଟ ଦେଖନ୍ତୁ तू जा मुझे जाऊँगी ହେଲା ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ହେଇଛି ପଡ଼ିଗଲା ଲୋ 12 ବର୍ଷ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ହେଇଛି ସିଟିଂ ବସିବା ପାଇଁ ଅଛି ଆସ देखो मुझे रोड बस से हम जाओ देखिए तांको कहिए कौन कहता सेठी भी चलना लगे सेठी बहुत सुंदर जगह देखंदु
पलैले बस पड़े देखु यहाँ सब सफासफी हम सब सब अड़ाई पड़ी सफासफी करावे कौन देखो बहुत सुंदर है पार्कटा ठीक समय बसवा जावा बसिला रिक्वेस्ट कलु से उठिले हम टी बसचु देखु बहुत भल पार्क है देखु ये घास पूरा होम ये बसबू तले बहुत घास हो भल लगे मजा लगे बस जो रंभा पांथनी से सुटिंग होता तो आम से करें रिव्यूटा दे पार्लुनि तापर आसलु ये तो ये बस रिव्यूटा देदेबू होटेल जो खाई होटेल ना कौन राजू ढाबा राजू ढाबा गोटा मुझे देखी भिडियो अलरेडी आप देखिथे सेटा आपण माने प्राइस तो गोटे बिरियानी थिला 180 टका 180 थिला दीटा मगेलु ऑर्डर करूँ तो सिटिंग एरा सब भल था कि टेस्ट माने चलवाठू भी आहरी लो रे घरे कले आहरी टेस्ट बढ़िया कि मु टोटाली आपको प्रिफर करें खाँदु बोली पूरा बेकार टेस्ट कह बोली ता कचुम्बरटा पूरा खट्टा होता पूरा पार्टी दे हेनी आउ टेस्ट माने बेकार टेस्ट पूरा केबे माने एमती टेस्ट घरे कले भी आहरी बढ़िया टेस्ट लगे एत माने बैड टेस्ट केबे खाई थी घरे कले भी आहरी टेस्टी हम एत खराब टेस्ट बटेश्वर गलु बटेश्वर रु तापरे रंभा पांथनी लंच तो कलु जो तो छाड़ लंच जो है छाड़ तापरे गलु रंभा पांथनिवास गलु रंभा पांथनिवास से शूटिंग सब देखिलु एटा पार्ट पार्ट ही आसो बहुत लेंदी तो पार्ट पार्ट करी आनिबी आउे आसिलु निर्मल झर रे आसला बेलू रास्तार पड़ला ये पार्कटा बुलिकी जाऊँ ए घर को तो आपड़ जदि भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखि तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भूलें रोचु नेक्स्ट वीडियो देखा बाय बाय।